حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئے، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئے، عذاب سے مجھے نجات مل گئے۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ کیا حسین ہے؟ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تمہارے ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ کیا حسین ہے؟ پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے؟ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کدی کا نا خدا، ہر ابتدا کے ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ او نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ماشاء اللہ زبردست راجہ بھائی، زبردست، بہت بہت شکریہ یار، دل خوش کر دیا جی۔ چودھری صاحب آپ کو بھی ویلکم ہو گیا سر۔ اچھا راجہ بھائی، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے، پولنگ ڈے سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے 8300 پہ میسج کرنا ہے اپنے اپنے لوگوں کو، جو بتانا ہے، جیسے کہ ابھی ہم خود ہو گئے، اگر ہم لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے جو جوان حضرات وہاں پہ موجود ہیں، تو اپنے بزرگوں، اپنے اہل علاقہ جو جن کو نہیں پتا، تو ان کا ہم لوگ شناختی کارڈ ان سے لے کے 8300 پر میسج کریں، میسج کر کے ان کا جو ڈیٹیلز آتی ہیں، ہلکا نمبر، سلسلہ نمبر، گھرانہ نمبر، جو بھی آتا ہے ہم پرچی میں لکھ کے ان کو دے دیں۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ الیکشن کے دن یہ کوشش کریں کہ جتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا کوئی معذور حضرات ہیں، ان کو ہم لوگ سب سے پہلے لے کر جا کے ان کا ووٹ کاسٹ کریں صبح صبح، اور پھر ہم لوگ خود بھی ووٹ کاسٹ کریں اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں جب تک کہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، فارم 45 ملنے کے بعد بھی۔ تو ہم لوگوں نے کوشش یہ کرنی کہ میکسیمم لوگوں کو پہنچانا ہے ادھر تک۔ ابھی مشتاق بھائی سے بھی یہی بات اور مشتاق بھائی کے بھی یہی رائے تھی کہ کم از کم 3 بجے تک 2 سے 3 بجے تک ہمیں چاہیے کہ میکسیمم ٹرن آؤٹ ہو ووٹرز کا۔ اگر ہم لوگ اس کو 2 سے 3 بجے تک اگر 75% بھی کراس ہو جاتا ہے تو دین وی آر انڈیفیٹیبل۔ تو آپ کیا کہو گے اس میں، اور کیا آپ کی مطلب اس میں رائے آپ دینا چاہو گے، مطلب کوئی اور بالکل ایڈوائس عمران آپ کی بھائی، طرف سے؟ جی بالکل سب سے پہلے تو جو بات آپ نے کہی ہے بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو کیونکہ آپ کو پتا ہے بیسکلی مشتاق بھائی کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو بیسکلی تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے، لیکن الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو اسلام آباد، پنڈی اور ان علاقوں میں ہے، تو وہاں تو الحمدللہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور ایک سب سے مزے کی جو بات کی ہے، جو پی ٹی آئی نے اپنا
ایک الیکشن سیل بنایا, کوآرڈینیشن سیل بنایا, وہ مختلف علاقوں میں بنایا, اور جو اسپیشلی ہمارا پنڈی کے اندر ہے وہ بہت زبردست ٹیم ہے, بہت ماشاءاللہ زبردست ٹیم ہے. اور اسی طریقے سے میں جتنے بھی مطلب لوگ ہمیں سن رہے ہیں جس علاقے سے جن کا تعلق ہے, وہ ان 2-3 دن میں اسپیشلی 8 تاریخ سے پہلے وہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ ان کے جو لوگ ہیں, جو اسپیشلی ہمارے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, جو اس جنون کے ریلیٹڈ ہیں, جو خان صاحب کے ریلیٹڈ ہیں, وہ حد الامکان کوشش کریں, 100% کوشش کریں کہ اگر ان کے کوئی کام کاج ہیں, اگر ان کی کوئی پرابلمز ہیں, تو وہ سال کے 364 دن پڑے ہوئے ہیں, وہ اس میں اپنے سارے معاملات حل کریں. 8 فروری کو ہم لوگ اپنا یہ کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کے جو 100% مطلب اگر میں ہوں, عیسیٰ بھائی ہیں, مشتاق بھائی ہیں, بلال ستی بھائی ہیں, ماجد علی بھائی ہیں, بی ایف ٹی بھائی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو نیچے ہمیں لوگ سن رہے ہیں, ان کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمارے 100% پریزنس ہو الیکشن میں, ہمارے لوگ جائیں, ہمارے ایون کچھ بوڑھے ہیں, کوئی معذور ہیں, جس طرح آپ نے کہا کوئی بھی ہے, وہ 100% اس چیز کو شیئر کریں کہ وہ جا کے خان صاحب کو ووٹ ڈالیں. اور اس طریقے سے اس چیز کو ہم 2-3 دن میں تھرو براڈ ڈفرینٹ براڈس پہ جائیں. آپ لوگ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھیں, اور اس طریقے سے اس چیز کو ہم 2-3 دن میں تھرو براڈ ڈفرینٹ براڈس پہ جائیں. آپ لوگ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھیں اور اس چیز کو پروموٹ کریں کہ ان 2 دن کے اندر کہ ہم نے اس چیز کو شیئر کرنا ہے کہ ہمارا کوئی ووٹ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, کسی بھی چیز کی وجہ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہے, یا یہ کوئی جنرل الیکشن بھی میں اس کو نہیں کہتا, یا میں اس کو اگر میں کہوں گا تو یہ ہے کہ آپ کا سافٹ ریولیوشن ہو سکتا ہے, اگر اردو میں اس کو کہوں تو ایک نرم انقلاب کا آغاز ہو سکتا ہے. اور جو خان صاحب کی امید ہے, جس امید پہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کوشش کریں کہ جب 8 فروری کو رات کے 12-1 بجے خان صاحب تک یہ خبر جائے, اور خبر ایسی جائے کہ ماشاءاللہ سے 60-70% عوام نکلی ہے, اگر ہمارا ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر چلا جاتا ہے, تو یہ آپ کی حکومتی حلقوں کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں, ان کی میکسیمم یہ ٹرائی ہے کہ ووٹر کم سے کم نکلے. کیونکہ جو سرویز آپ کے پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں, کچھ سرویز تو انہوں نے خود کروائیں, اس میں رد و بدل کر کے, اور اس میں بھی ان کی آپ ایک چیز چیک کریں عیسیٰ بھائی کہ جو سرویز حکومت نے خود کروائیں یا اسٹیبلشمنٹ نے جو منظر عام پہ لائیں, ان سرویز کے اندر بھی وہ لوگ اتنی ہمت نہیں کر سکے کہ پی ٹی آئی کو جو نون لیگ سے پیچھے کریں. اس میں ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا مقابلہ بتایا, اور پی ٹی آئی کو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے ڈومیننٹ رکھا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ عوام یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے, اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ قوم بیدار ہو چکی ہے, یہ غافل نہیں ہے. اور وہ لوگ اپنے حلقوں کے اندر بیٹھ کے, اپنی میٹنگز کے اندر بیٹھ کے, اپنی پلاننگز کے اندر بیٹھ کے, جب انہوں نے کوئی حل ان کا نہیں نکلا, تو اب وہ لوگ اس چکر میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹرز خان صاحب کا کم باہر نکلے, کچھ ایشوز کریٹ ہوں. اور اس کے لیے 2-4 چیزیں عیسیٰ بھائی آپ اپنے لوگوں تک پہنچائیں, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, یا اس پہ ایک ویڈیوز بھی اگر سارے لوگ بنا دیں. ایک تو یہ الیکشن کی چیز ہو گئی کہ میکسیمم لوگ جائیں اور خان صاحب کو ووٹ کریں, اور دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اور آج رات کو میں اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا, اور کسی پرابلم کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو نہیں بنا سکا میں آج کے دن, تو لیکن انشاءاللہ صبح میں اس پہ ویڈیو بھی ایک بناؤں گا, آپ سب لوگوں کو فارورڈ بھی کروں گا. اس پہ میں ایک جو بریف ویلاگ بناؤں گا. وہ یہ عیسیٰ بھائی اور باقی سب بھائیوں سے میں کہوں گا کہ الیکشنز کے دن 2-4 چیزیں ایسی کی جائیں گی. ایک تو شاید کچھ لوگوں کو راستوں میں روکا جائے, یا ایسا کچھ ہنگامہ کیا جائے. اگر وہ بھی یہ لوگ نہ کر سکے, کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں جائیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ جب بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہوں گے تو ان کی اتنی ہمت بنے گی یا یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ بزدل لوگ ہیں بیسیکلی, تو یہ نہیں کریں گے. ہاں, یہ ایسا کریں گے جب پولنگ آپ کی ختم ہو جائے, کسی بھی حلقے کے اندر پولنگ ختم ہونے کے بعد باہر پولنگ سٹیشنز کے ڈرامہ رچایا جائے گا, کسی قسم کے ایشوز کریٹ کیے جائیں گے, لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ
छोटे मोटे हादसात किए जाएंगे। इस चीज़ पे फोकस करें सारे लोग और ये अपनी वीडियोस में पैगाम दें, जाके ब्रॉड्स पे दें कि चाहे क़यामत आ जाती है आप लोगों ने फार्म 45 लिए बगैर वहाँ से बाहर नहीं निकलना। अगर ये पीटीआई के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, क्योंकि मैंने रात को भी शायद इस चीज़ पे बात की थी कि खान साहब की 27 इयर्स की जो स्ट्रगल है उसका जो आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल आइडिया, मरकज़ी ख्याल अगर खुलासा पूरा है तो वो 8 मई को निकलना है। और वो 8 मई को कौन निकालेगा? ना इमरान खान निकाल सकता है, ना शाह मोहम्मद कुरैशी निकाल सकता है, ना आपकी सीनियर लीडरशिप निकाल सकती है, ना आपका फेसबुक मीडिया निकाल सकता है, ना आपका सोशल मीडिया निकाल सकता है। वो जो खुलासा है वो आपकी यूथ निकालेगी, क्योंकि ना उस वक्त हमारे हाथ में कुछ होगा, ना फॉरेंस के हाथ में कुछ होगा, ना लीडरों के हाथ में, ना कैंडिडेट्स के हाथ में, और ना सोशल मीडिया के हाथ में। हाँ, सोशल मीडिया एक्टिव रहे उस दिन, पूरा हर इंसान एक्टिव रहे, मैक्सिमम जो अपडेट्स एक दूसरे से लेते रहें और इस चीज़ को पूरी दुनिया में फैलाते रहें जो भी उस वक्त हो रहा है। लेकिन जो यूथ है वहाँ पे उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो फार्म 45 हासिल कर लेते हैं तो मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि पीटीआई ये इलेक्शन स्वीप करेगी और बहुत अच्छे तरीके से स्वीप करेगी और ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैं आज हामिद मीर को सुन रहा था और बाकी क्योंकि एक चीज़ हमेशा से याद रखिएगा, जो आपके सहाफ़ी हजरात हैं, इवन जो लफाफा हजरात भी होते हैं, तो पाकिस्तान में ये एक कल्चर रहा है कि पहले ये लफाफे लेके जो चाहें ये बातें करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त करीब आता है तो ये सच्चाई की तरफ भागते हैं, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, इनको 8 फरवरी के बाद के मामलात नज़र आ रहे होते हैं। तो आज आपका 90, आप किसी भी मीडिया चैनल को जाके चेक कर लें, मैं सब लोगों को कहता हूँ आपके 90% जो एनालिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो खान साहब के बदतरीन दुश्मन भी हैं। आज तो रात को वो हमारा जो 35 पंचर था, नजम सेठी जैसा बंदा भी ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और उसकी वजह ये होती है कि इन लोगों ने अपनी एक स्पेस बनानी होती है, इन लोगों ने फिर से हम आवाम की हमदर्दियां बटोरनी होती हैं, और इन लोगों को पता है कि अगर खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ये हमारा जीना आराम कर देगा। और आप देखें हामिद मीर जैसे टॉप के एंकर्स और सोहेल वड़ाज जैसा आदमी जो कल तक गुन गा रहा था पाकिस्तान की इस कंपनी के, आज वो भी ये बात कहने पे मजबूर हो गया है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, और उसके बावजूद इमरान खान ये इलेक्शन जीत रहा है। तो इससे मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि कंपनी को भी और पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ चुका है कि 8 फरवरी को इमरान खान इलेक्शन जीत रहे। बस फिर से ये कहूँगा कि 8 फरवरी को हमारी यूथ ने अगर आंखें खुली रखी, ये इलेक्शन इमरान खान की हथेली पे है। लेकिन अगर हमारी यूथ ने बहुत जल्दबाजी की या वोट दे के फिर अपने अपने कामों में लग गए, या वो खान साहब की स्ट्रगल को जहन में नहीं रखा और एक मनज़्ज़म प्लानिंग के साथ ना गए, तो फिर थोड़े से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे अपने रब ताला के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इन लोगों को हौसला हिम्मत देगा और 8 फरवरी को निकलेंगे। और एक चीज़ ख़ास तौर पे, सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों को, देखें कुछ चीज़ें मेरे भैया अल्लाह पाक की तरफ से भी होती हैं, और कहीं ना कहीं आपको जब आप किसी जंग में होते हैं और जब जंग का इख्तिताम हो रहा होता है और जब जंग का आखिरी मुकाबला चल रहा होता है, तो ये हमारे औलिया इकराम की, और सबसे पहले तो अंबिया इकराम की सुन्नत रही है, उसके बाद ये हमारे सहाबा इकराम की सुन्नत रही है, और उसके अलावा ये हमारे औलिया इकराम की, हमारे सूफिया इकराम की, ये सब लोगों की ये रही है एक सुन्नत कि जब वो किसी जंग में होते हैं और जब आखिरी मुकाबला चल रहा होता है तो रब ताला के हुजूर दुआएं भी करते हैं, रब ताला के हुजूर सजदे भी करते हैं, रब ताला के हुजूर नवाफल भी करते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, मैं एक चीज़ कहूँगा, सब लोग गुनाहगार हैं, शायद सब लोग ही गुनाहगार हैं, पर इतना ज़रूर कीजिए कि 8 फरवरी को जब आप सारे लोग सुबह उठें तो रब ताला से 2 नफल हाजत पढ़ लें और रब ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह आज के दिन हम आपकी तरफ देख रहे हैं और हमारी उम्मीदों को या रब ताला बरकरार रखना, क्योंकि रब ताला से उम्मीद नहीं, रब ताला पे यकीन रखा जाता है। और अब सब अपने रब ताला पे यकीन रखें और उस दिन फ़क्तन व फ़क्तन अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें और खान साहब के लिए दुआएं करते रहें और अपने इस मुल्क के लिए दुआएं करते रहें, अपने लोगों के लिए दुआएं करते रहें। बस मैं इतना ही कहूँगा और फिर से कहूँगा कि 8 फरवरी को हमारी यूथ जागती रहे। बस जी, ज़बरदस्त 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 राजा भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करने हम लोगों ने, चाहे 8 फरवरी को हमें वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे या हम घर पे हो, निकलने के वक्त हमें ये खबर आए कि भाई फलां जगह पे जो है ना
इंडिया ने हमला कर दिया है, फला जगह पे इंडिया ने मिसाइल मार दिया है, फला जगह पे ज़मीन जो है वो खुल गई है और बंदे नीचे गिर गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, चाहे हमें ये कहा जाए, या वहाँ पे जो है ना बर्फ़बारी हो गई है, यालाबारी हो गई है, या तूफ़ान आ गया है, या न्यूक्लियर हमला हो गया है, तो किसी बात को हम लोगों ने नहीं मानना है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करके निकलना और वोट डालना है मैक्सिमम मेजॉरिटी में। जी सर, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम मोती भाई आपको भी सलाम हो गया सर। जी चौधरी भाई जी। जी अबूदान भाई बहुत अच्छी स्पीच की है जनाब भाई ने, सारा कोई ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮਾਫੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿੱਚੇ ਗਰਦਾਰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 13 ਜਮਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ 4-5 ਹੇਠ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਰਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 26-27 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਹ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफों सारे भाइयों। वालेकुम सलाम। जबरदस्त हो गया सर। वतील्ला भाई आप हैं? वतील्ला भाई जी। मुश्ताक भाई आपने कुछ कहना है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। ये दो भाई ने बातें की हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं और तजिए भी दिए हैं और बहुत सारे। मैं यहाँ बिल्कुल इन सबको ये बताना चाहूँगा, खान साहब ने पीछे जो 3 साल या 3.5 साल गवर्नमेंट की वो टेस्टेड थी और बेहतरीन तरीक़ेकार से हमने पाकिस्तान को चलाया। अब खान साहब ने पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान को एक मिलिट्री स्टेट से जो है एक जमहूरियत की तरफ ले जाने की कोशिश की, खुद मुख्तार बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से खान साहब को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन आगे ये जो सोच रहे हैं ना कि हम पकड़ दकड़ करके या ऐसे करके यूथ को डरा लेंगे, मैं आज पता नहीं मर जाऊंगा को पता नहीं है, मेरी आज की बात याद रखिएगा। अगले 50 साल तक ये यूथ इनका पीछा करेगी, किसी सूरत भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह खान साहब ने एक बार जरूर आना है। और ये मीडिया के ऊपर जितनी भी मैं बात करना चाहूँगा, कुछ मीडिया तो ठीक रिपोर्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। ये बिल्कुल फेक और प्लांटेड न्यूज़ दे रहे हैं जितने भी हैं। कोई भी अपनी मर्जी से खबर नहीं दे रहा। पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान के ग्राउंड की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। वोटर तैयार है और जोश में भी है और गुस्से में भी है। वो खान को वोट देंगे इंशाअल्लाह और एक बड़ी अक्सरियत जो है वो वोट डालेगी और खान के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के चांस 99% है। लेकिन एक खदशा जरूर जाहिर किया जा रहा है, हो सकता है ये उनको पकड़ दकड़ कर या ऐसे करके आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये नहीं रोक सकते, खान की यूथ को नहीं रोक सकते। ये मैं आपको बताऊं, वोटर जो है वो निकलेगा, हर सूरत निकलेगा। और क्या कहते हैं इसको वोट वाले इलेक्शन वाले दिन की बात अगर करें तो कोशिश करें सुबह फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करें और अपने अपने हलके में, अपने अपने गली मोहल्लों से जो हमारे रज़ाकाराना वर्कर हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने हलके से, अपने इलाके से लोगों को निकालें। वोटर को निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचाना उनकी ड्यूटी है। तो और वहाँ पर ठहरना है, भागना नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आपने वहाँ मैदान खुला छोड़ दिया तो ये अपनी मर्जी के रिजल्ट अनाउंस करेंगे, वरना बल्ला होता तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, बल्ला अगर होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ही अगर कमज़ोरी है वो बल्ला नहीं है।
پارٹی کے انڈر جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پارٹی کے نامزد ضرور ہیں، لیکن وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آگے جا کے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے، ابل تو امید ہے انشاءاللہ نہیں جائیں گے. ایک جو اندر کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اس کے اوپر ہم ایکشن نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا اس وقت ویک پوائنٹ ہے ہمارے پاس. اور یہ چیزیں ہیں کہ جتنے بھی ووٹر ہیں اور خاص کر محلے گلی محلوں سے ہماری جو تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی کی، ان کا یہ کام بنتا ہے اپنے گلی محلوں سے جو بھی ووٹر ہیں ان کو لے کے جانا پولنگ بوتھ تک، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور رہی بات، یہ میرے دوست بات کر رہے تھے کہ ملٹری یا دوسرا یہ نہیں روک سکتے جی، کتنا افسر روکیں گے؟ یوتھ کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اگلے 50 سال تک یہ یوتھ ان کی گربان پکڑتی رہے گی انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی کی جو ٹائیگر کھڑے ہیں خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. تو جی آپ کوئی اور بات کرنا چاہے تو بالکل بات کریں. زبردست زبردست جی، جزاک اللہ. متی اللہ سر، لالا کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ویلکم جی ہو گیا. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک بالکل. آپ کیسے ہیں رمضان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور ساتھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر آپ نے گفتگو سنی سب بھائیوں کی ماشاءاللہ الیکشن کے لیے، تو آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں سر اس میں. جی جی ابو ممتان بھائی، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارے پاکستانی جتنے بھی ہیں 8 تاریخ نو اپنے موبائل دی بیٹری جڑا فل ہونی چاہیے. ایک ایک منٹ تہاڈا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ دی ریکارڈنگ ہے جڑی وہ تہاڈے فون دے وچ ہونی چاہیے. شاید اس دن نیٹ دی سروس فل نہ ہوئے اور تہاڈے کول ویڈیو موجود ہون انہاں نو بغیرتا نو ظاہر کرن دی ہر چیز جو کو انہاں نے کرنا ہے 8 تاریخ نو، وہ پوری دنیا انہاں نو دیکھے کہ اے پاکستان دے وچ کنے ظالم لوگ نے اور کنے بغیرت لوگ نے. ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا پولنگ دے اوتے. جس ٹائم کوئی شاطنت ہوندی ہے اپنی ریکارڈ کر کے اور اپنے پورے پاکستان نو، پوری پاکستانی عوام نو دسنا ہے کہ اے چیز اے فلانے پولنگ سٹیشن تے ہو رہی ہے. جی سر. جی جی مدثر بھائی، ساتھ ساتھ ایک بھائی نے بھی تھوڑی دیر کہا تھا کہ ایک ایپ ہے جس کا نام ہے بلیک اسکرین ریکارڈنگ. تو ایپ کرے اگر ریکارڈ آپ انسٹال کر لے تو آپ کی موبائل کی اسکرین بند بھی ہو تو اس کی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہمارے کام آئے گا. اس پر جو ہے اس کو انشاءاللہ چیک کرتے ہیں آج، اور پھر کل سے اس کو اگر ہے تو اس کو متی بھی بھائی ہم اس لوگ کا انشاءاللہ لانچ کریں. آپ جی بتا مت دیں. اللہ بھائی. جی 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 بالکل. یہ جو وہی بات آپ کریں جو شیری بھائی نے ایپ کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ حمدان بھائی. نہیں 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 ہاں نہیں، ایپ کی بات نہیں کر رہے. یہ کوئی اور ایپ ہے، جی بلیک اسکرین ریکارڈنگ. وہ آپ اگر موبائل اگر آپ کی اسکرین آف بھی ہوتی ہے جی تو آپ کی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا کیمرہ آن. مطلب آپ کہیں پہ بھی اگر آپ رکھ لیتے ہو اپنے ہاتھ میں موبائل تو وہ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. جی اچھا تو اچھا. آپ ٹریک نہیں کر سکتے اس پہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ سارے ساتھیوں نے بہت اچھی باتیں کی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب چونکہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے موٹیویشنل بات بھی ہونی چاہیے، لیکن زیادہ تر اگر اسی پہ ہم فوکس کریں کہ یہاں سے ہماری کیا حکمت عملی ہے، ہم سارے ساتھی کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنا تھوڑا سا اپنی بھی کارگزاری آپ کو سنا دوں کہ کیا طریقہ کار ہے ہمارا. میرا طریقہ میں نے آج بھی بات کی. میں تقریباً میرا پورا یونین کونسل ہے، اس میں 3 یو سیز ہے، اور جو 3 یو سیز ہے اس کے سارے جتنے پولنگ سٹیشن ہے سب کا میں جو اس کے ایجنٹس ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں، جس طرح اس کی ہماری ٹیمیں ہیں، سب سے میں رابطے میں ہوں. وہاں پہ ہم نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں. تو ایک ایک لمحے ایک کہاں پہ پرچیاں کس جگہ پہنچی، کہاں پہ جو کیمپ ہمارے بنے ہوئے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، کون کام کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ جھنڈے وغیرہ بیجز وغیرہ سارا کچھ وہ ہے. پنجاب میں شاید اس پہ بہت زیادہ پابندی ہے. اسی دن تو پتہ انشاءاللہ جو 8 تاریخ ہے اس میں تو نہیں ہونا چاہیے پھر، لیکن یہاں پہ یہ ہے ابھی. تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ سارے ساتھی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ ذرا آپ جو انشاءاللہ اس پہ بات کریں. جی چودھری صاحب آپ جواب دیں گے سر؟ جی
جی ابو مدان بھائی من سمجھ رہی کی سوال کیتا نے جی مجھے خود اینڈ میں جو ہے نا میں نے سوال نہیں سنا مدینہ صاحب پلیز سوال ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیں سوری سر میں نے کہا کہ طریقہ کار ہمارا کیا ہے یہاں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح مطلب یہ سارے بھائی وہاں پر اپنے اپنے حلقوں میں نے اپنا طریقہ بتایا کہ میں پورے یونین کونسل جتنا بھی میرے ہیں اس نوجوانوں کے ساتھ جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے ہم جو جتنے بھی کیمپ بنائے ہوئے اس میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کام ہو رہا ہے اس کا رابطہ ہے ان کی کیا کیا ضروریات ہے اس کی پورا کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے ان کی ٹریننگ کی پلان اے بی سی کی کہ کس طرح اس دن کام کرنا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس پہ ہو جائے کہ یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں نا جو اوورسیز پاکستانی ہیں یقیناً ہم اپنے فیملیز کو بھی فون کریں گے اسی دن بھی ہمارا ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے مطلب یہ رینج کی بات ہے کو کس کا جو ہے دار اختیار کتنا ہے کوئی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہوگا اس تک انہوں نے ذمہ داری ہوگی کہ انشاءاللہ پورا یا کوئی پورا خاندان ہوتا ہے اس پہ رسوخ استعمال کر سکتے ہیں دوست یار ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو اگر ہم یہ کارگزاریاں سنائیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس سے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور پتہ بھی چلے گا اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی دوست بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں شاید مجھ میں وہ کمی ہو اس سے میرے ذہن میں بھی وہ بات آ جائے تو میں بھی اس کو امپلیمنٹ کروں اپنے پہ اور جو آپ لوگوں نے بتائے ہیں جو کنسرن ہے ہمارے کہ اس دن کیا کرنا چاہیے تو اس میں ماشاءاللہ جو ہم سوچ رہے ہیں آج جو میری اپنی وہاں سے میں نے جو معلومات لیے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں تو فیمیل کے لیے میل جو ایجنٹس ہیں ان کے لیے اور بھی وہ بہت زیادہ معلومات ہیں ان کے پاس اور یہ جو اس دن شاید کہ کس طرح کے یہ اٹیکس کر سکتے ہیں اس کے لیے حکمت عملی یہ سارا کچھ الحمدللہ بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں سے کیا رول ہے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم فائنینشلی کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی ٹرانسپورٹ کا کر سکتے ہیں اس دن کھانے کا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم کریں گے کھانے کا بھی کریں گے وہاں پہ ان کو سپورٹ کریں گے یا اور طریقے سے تو وہ وہاں رہیں گے اور یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ پر ہمارے جتنے بھی نوجوان ہو موجود رہے آخر تک جی لالا اچھا سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ہم لوگ جو ان کے حلقے کی ان کے پاس ووٹر لسٹ ہوگی وہ فراہم کی جائے جو اس حلقے کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں ووٹرز کے لیے اور جو بھی ورکرز ہیں ان کے لیے تو اس میں اس کو شائع کیا جائے ساتھ لوگوں کا جو ہے نا حلقہ جو ہے وہ چیک کیا جائے 8300 پہ تو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کریں اور جو لوگ نہیں کر سکتے اس میں ہمارے جو نوجوان جو ہیں اس حلقے کے وہ ان کی مدد کریں جیسے کہ بزرگ ہو گئی خواتین ہو گئی جو پڑھے لکھے جو لوگ نہیں ہیں ان کی مدد کریں جا کے ان سے ان کے شناختی کارڈ لے کے ان کا ہلکا نمبر چیک کر کے ان کو پرچیاں بنا کے دیں جو پرچی بننی ہے وہ بنا کے ان کے ہاتھ میں دیں اور ساتھ ان لوگوں نے کیا کرنا ان لوگوں کو خود ہی اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جائے موٹر سائیکل یا گاڑی جس طرح سے پرووائڈ کر سکتے ہیں بزرگوں کو صبح سب سے پہلے لوگ لے کر جائیں خواتین کو ان کے ووٹ کاسٹ کرائے جیسے کہ کوئی معذور افراد ہوں گے ان کے تاکہ میکسیمم جو میجورٹی جو لوگ زیادہ ڈیلے ہوتا ہے جن کا ووٹ پروسیس میں جیسے بزرگ معذور اور خواتین کا وہ سب سے پہلے وہ نکل جائے اس کے بعد میں جوان جو ہے ماشاءاللہ وہ تو پھر ان کے اندر پھرتی ہوتی ہے کہ وہ لوگ فی الفور جو ہے نا اپنا وہ کر سکتے ہیں تو ہمارا میکسیمم سٹانس یہی ہوگا کہ ہم لوگ 2 بجے سے 3 بجے کے اندر جو ہے نا ہم لوگ اس سے پہلے 70 سے 75% جو ہے نا ووٹ کا ٹرن آؤٹ جو وہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے اس کو کراس کر جائے تو پھر ہی ہم لوگ جو ہے نا انڈیفیٹیبل ہوں گے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا شکست کی کوئی جو توقع ہی نہیں رہے گی یا دھاندلی کی دوسری چیز سر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں وہ جو بھی ہمارے وہاں پہ ورکرز اور کینڈیڈیٹس یا پولنگ ایجنٹس وہاں پہ ہوں گے جو ٹیمیں ہوں گی ہم لوگوں کو ان کو سروسز یہ پرووائڈ کرنی ہے کہ ہم لوگ ان کو نیٹ سروسز جیسے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بند کریں گے تو ایک ایپ ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ چلائی بھی تھی
یہ جو ایپ اپنا ابھی مفتی بھائی بتا رہے ہیں، تو اس ایپ پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ایپ پہ ہم لوگ جائیں گے، یہ ویب سائٹ پہ جا کے تو ہم لوگوں نے اس پہ جو ہے نا اپنا وہاں سے ڈیٹا لینا ہے. ایک انٹرنیشنل سروس ہے، اس سے ہم لوگ ڈیٹا پرچیز کر سکتے ہیں، جو کہ ہم لوگ اس دن استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے سر 1 GB سے آپ کو 10 GB تک اویلیبل ہے اس میں. سو آپ بہت بڑی بآسانی جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا نیٹ پیکج جو ہے اس دن کلوز کیا جاتا ہے، نیٹ ورک سروس بند کی جاتی ہے، تو آپ بھرپور طریقے سے جو ہے نا ہمارے جہاں پہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ باہر جو ہے ایک دوسرے کو پیغامات بھی پہنچا سکتے ہیں. کوئی ویڈیوز جیسے کوئی دھاندلی یا وغیرہ یا کس چیز کی بھی ناچاکی کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی بھی ہمیں انفارمیشن اوورسیز میں مل سکتی ہے، جو ہم لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں الحمدللہ ایک اور نیوز بھی ملی ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں کام بھی کریں گے، جن کے ساتھ ہمارا لنک ہوگا تو ہم لوگ انشاءاللہ لائیو کوریج دیں گے پورے الیکشن ڈے کی انشاءاللہ سر. جی بالکل زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کیا جی حال مفتی ہے؟ بھائی. اچھا، تھوڑی سی میں انفارمیشن آپ سب لوگوں کو دے دوں. دن صرف 2 رہ گئے ہیں، مگر امید ہے سب لوگوں کو اپنے حلقے کا بھی پتہ ہوگا، اپنے کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ ہوگا، انتخابی نشان کا بھی پتہ ہوگا. مگر پھر بھی آخری یاد دہانی کروا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ سینڈ کرنا ہے اور اپنا حلقہ نمبر معلوم کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی candidates.com، اینڈ میں ایس لکھا ہوا ہے، نیچے میں نے لکھا ہوا ہے، وہ candidates.com پہ آپ جائیں، اپنا حلقہ نمبر لکھیں، آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ چلے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا انتخابی نشان بھی پتہ چلے گا. اگر آپ لوگ فیس بک پہ ہیں تو اپنے فیس بک پہ جانا ہے. عمران خان کا اپنا جو آفیشیل پیج ہے جس کے 14+ ملین فالوورز ہیں، بلو ٹک اکاؤنٹ ہے، وہاں پر آپ نے میسج کرنا ہے، اپنے حلقے کا نمبر آپ نے ٹائپ کرنا ہے، تو وہاں سے آپ کو میسج آ جائے گا آپ کا کینڈیڈیٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کا جو کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ باٹم پہ ایک بلو پٹی چل رہی ہوتی ہے واٹس ایپ گروپ کی، وہ آپ کے اپنے حلقے کا ہوگا. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، جو آپ کا واٹس ایپ چینل ہوگا، تو آپ کو انڈیویجول حلقے کی ساری اپڈیٹ ملیں گی. اگر کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، فیس بک بھی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، نمبر ہے 9205163331. میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، 920516133331. تو اگر جو پاکستان میں ہے وہ تو ڈائریکٹ 0516133331 پہ کر لیتے ہیں. جو پاکستان سے باہر ہیں وہ 92 جو پاکستان کا کوڈ ہے وہ ٹائپ کریں. تو وہ بھی آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ حلقہ نمبر ہے اور یہ آپ کا کینڈیڈیٹ کا یہ نام ہے اور یہ اس کا انتخابی نشان ہے. ساتھ ساتھ میں ایک ایپ ہے جو ہم نے اوبیسی آپ لوگوں کو پہلے حمدان بھائی بتا چکے ہیں، یہ ہے AIRALO.com. AIRALO.com. یہاں پر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ ڈاؤن لوڈ اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ پری پیڈ سروس ہے، تو $5 سے لے کر یہ $20 تک اس کی پیمنٹ ہے. اوبیسی زیادہ بھی آپ لے سکتے ہو، مگر اس میں کیا ہوگا کہ اگر انٹرنیٹ بند بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ابھی گلف میں جو حساب کتاب ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو کسی کو پتا ہوگا، شاید سب کو پتا ہوگا، جو جنگیں وغیرہ ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ یہ سسٹم یوز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا. کم از کم آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انر سرکل میں کم از کم 2 یا 4 لوگوں کے پاس یہ ایپ ہونی چاہیے کہ وہ ان کو انفارمیشن دے سکیں اور آپس میں ان کا رابطہ ہو. تو یہ ایک انفارمیشن آپ دیں. دوسری انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں، یہ کل سے آ رہی تھی کہ فدا بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چلیں جی آپ کہہ رہے ہیں، بسم اللہ. میں روکتا ہوں اپنی آواز، آپ بولیں. نہیں آپ بات کرو، آپ بات اچھی کر رہے ہو. نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہے تو بندہ بیچ میں روک دیتا ہے. اگر کوئی پوائنٹ بندہ آپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں.
जैसे वो आप सिम की बात कर रहे हो ना, क्योंकि मैं रह कर भी आ चुका हूँ, जैसे मैंने ये बताया उन लोगों ने बोला कि जोंग जो सिम होते हैं ना, ये 9 और 10 मुहर्रम को भी बंद नहीं होती। 9-10 मुहर्रम का इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उस टाइम सिक्योरिटी होती है तो पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन जोंग वाले अपना इंटरनेट बंद नहीं करते, लिहाजा मैं भी यूज़ कर ही आया हूँ। हाँ हाँ। जबरदस्त, ये भी ऐड कर लेते हैं। जोंग जो है, फिदा भाई जोंग के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको कमीशन मिलता है, तो फिदा भाई का जोंग भी इंशाल्लाह आप इसमें ऐड करें। और बीएफटी को कमीशन मिलता है AIRALO से, तो उनको भी देखो। हमारा मेन काम है, मजाक ऑन वन साइड, मेन काम है कि हमने लाइव रहना है किसी तरीके से भी, तो हमने सब ने कोशिश करनी है, कोई भी हमारे पास तरीका हो हमने कोशिश करनी है। प्लस एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके हल्के में ये ऑब्जर्वर भी आएंगे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, इनके पास अपना सिस्टम होता है, तो अगर ये आपके हल्के में आएंगे तो आपने प्यार मोहब्बत से इनको बोलना है कि भाई मैं आपका हॉटस्पॉट यूज कर सकता हूँ, तो अगर वो आपको दे देते हैं तो उनसे भी आप अगर कोई वीडियो बनाई है वो आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना सिस्टम होता है, स्टार सिस्टम भी इनके पास है, बाकी इनका अपना भी सिस्टम होता है इंटरनेट यूज करने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम डाउन नहीं होगा। जो मेन बात तक मैं आ रहा था, वो क्या थी कि हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि इन्होंने रात से पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और यंग लड़कों को, मोटर बाइक्स वालों को पकड़ रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद किसी नाके पे अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करना पड़ता है। स्ट्रेंज लॉ है, मगर ये कल किसी हमें लॉयर ने बताया था कि ये लॉ है पाकिस्तान में। तो प्लीज अगर आपका कोई काम नहीं है तो रात की 10 बजे आप बाहर ना निकलें जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा। अपने आप को सिक्योर करें। जो लोग अपने कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं, उन लड़कों को, उन यंगस्टर को चाहिए कि अगर हो सके तो रात अपने घर ना गुजारें, किसी दोस्त के पास रहें, इन केस वो आके उनको, या जो पोलिंग एजेंट है कि रात को उन पे छापे ना पड़े जाएं। और साथ साथ में अपना जो शनाख्ती कार्ड है इसकी कलर फोटो कॉपी बनाएं और वो अपनी जेब में रखें, ओरिजिनल घर में छुपा के रख लें। क्यों, ज्यादातर जो पुलिस वाले हैं वो आपका कार्ड ले रहे हैं। पिंडी में भी ये हो रहा है, बहावलपुर और एक दूसरा इलाका था, मैं जगह भूल गया हूँ, बेसिकली पंजाब में ये टारगेट कर रहे हैं और आप लोगों से आईडी कार्ड ले रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर वो लेते भी हैं तो आपका वो जो फोटो कॉपी होगा वो ले लेंगे। ज्यादा ये पढ़े लिखे पुलिस वाले नहीं होते जो नाकों पे होते हैं, तो अल्लाह ना करे आपको ये रोकें, मगर अगर रोक भी लेते हैं तो आपका वो जो फोटो कॉपी कार्ड होगा, कलर फोटो कॉपी, वो रख लेंगे। मगर इलेक्शन वाले दिन आपने ओरिजिनल लेकर आपने पोलिंग बूथ की तरफ जाना है। बाकी आपने तैयारी करनी है खाने पीने की, पानी की। और यहाँ पर एक सजेशन आई थी कि आप सुबह जैसी फजर की नमाज होती है आप टाइमिंग चेक कर ली कि कब आपका फोन बूथ का जो पोलिंग बूथ का टाइम होगा, उससे पहले आप पहुंच जाएं। अपने सारे घर वालों को लेकर आए, बूढ़ों को, जवानों को, जो भी आ सकता है, जो भी आपकी क्या कहते हैं गाड़ी में जगह है या आपने कोई रक्षा टांगा हायर की है, उसमें आप सबको लेकर जाएं। आप उसको एक पिकनिक सी बनाएं। जैसे आप सहरी करते हो ना, सुबह आप तैयारी पहले से कर लो, नाश्ता पहले कर लो, सहरी टाइम कर लो, ठीक है। एक ही रात है, इस रात में अगर आप जाग गए ना तो सारी जिंदगी पाकिस्तान जागेगा। अगर इस रात आप लोग सो गए ना तो फिर इनदर 75 साल से पाकिस्तान सोएगा। तो प्लीज इसकी आप इम्पोर्टेंस को देखें। थोड़ी सी आपकी कुर्बानी है, 12 घंटे 24 घंटे की, मगर इसको आप फॉर्मलाइज करें, उस तरीके से आप काम करें। अच्छा, बाकी जो है आपका जो लड़कों पे ये क्या कर रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन डे भी आना है ना तो उससे एक रात पहले जो इम्पोर्टेंट आपके लोग हैं, हल्के के जो कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं, तो प्लीज वो रात अपने घर नहीं गुजारें। अगर हो सकता है किसी दोस्त के पास जाए, किसी अजीज के पास जाए। अल्लाह ना करे अगर ये छापा पड़ते हैं तो वो आपको वहां नहीं ढूंढेंगे। और दूसरा, पोलिंग एजेंट जो है ना, वहां एक के बजाय आपके पास कम से कम 5 होने चाहिए स्टैंड बाय पे। अगर पोलिंग एजेंट को ये पकड़ ले, पहले पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए अकेला कोई भी ना जाए। आप कम से कम 4, 10, 12, 18, 25 की टोलियों में जाओ। कि अगर आपके पास कोई मतलब सिंगल बंदे को उठाना आसान होता है, ज्यादा आप होंगे तो अटैक नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल कोई मतलब गलत काम नहीं करना, लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना। आपने, जैसे खान साहब कहते हैं, कोई गमला भी नहीं तोड़ना। बाय द सेम टाइम आपने केयरफुल रहना है कि गुल्लू भट्टों को भी ये वर्दी बना के बिठाया होगा, गुल्लू भट्ट भी होंगे आपके खिलाफ, मशीनरी भी आपके खिलाफ होगी। तो प्लीज आप लोगों ने ये मैसेज लेके जाना है सबकी तरफ। और जब आप पोलिंग स्टेशन आ जाएंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपकी अपनी टीम के से 100 बंदे हैं, 200 बंदे हैं, तो जब वो आपने क्या करना है, हर 20 मिनट बाद अपना एक बंदा भेजें जो वोटर है। वोटर को कोई कानून रोक नहीं सकता। आप हर 20 मिनट बाद जाएं और वोट डालें, मगर वो जो वोटर जो अंदर जाएगा, जो आपका अपना टीम का बंदा होगा, तो वो
मॉनिटर करे कि अंदर क्या सिचुएशन है, कोई गलत ठप्पे ठुप्पे तो नहीं लग रहे, तो वो आके आपको रिपोर्ट करे। फिर इनदर 15-20 मिनट बाद फिर आप दूसरा अपना वोटर भेजो। इस तरह आपने जो ओरिजिनल बंदे हैं उनको आप ब्रेक ब्रेक करके भेजो, ठीक है ना। तो वो अंदर जाके आपको मालूमात भी देगा कि अंदर क्या हो रहा है, कोई ठप्पे शप्पे तो नहीं हो रहे, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो वो भी है। बाकी जो आपका अगर पोलिंग एजेंट उठाया जाता है तो प्लीज उसकी भी इन्होंने प्लानिंग की हुई है कि जैसे वो फॉर्म वगैरह साइन हो जाएंगे, शुरू में मेरे ख्याल से वोटिंग स्टार्ट होने से पहले सब एजेंट ने साइन करने पड़ते हैं, तो ये सारे जो पोलिंग एजेंट साइन कर लेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद इनका प्लान है कि भाई ये किसी बहाने से आपके उसको बुलाएंगे पोलिंग एजेंट को, और फिर ये उसको अगवा कर लेंगे या उसको उठा के ले जाएंगे। तो आपने बाहर कोई एहतजाज ऐसा नहीं करना कि भाई आप उसके पीछे भाग पड़ो। आपने पोलिंग स्टेशन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना। वो अगर उठा के ले भी जाते हैं ना तो वो शाम को उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसने क्राइम तो कुछ किया नहीं है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि अफरा तफरी फैलानी या उसके पीछे भाग जाना फिर ये डब्बे के साथ वो करप्शन करेंगे। तो आप लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना जब तक आपको फॉर्म 45 नहीं मिलता। आप कोशिश करो कि मिनिमम 100 या 150 बंदा आपका वहां बैठा रहे। जो आपने बूढ़े या जो आपके ओल्ड एज है उन्होंने तो टिकट वो पोलिंग कर ली, वो घर उनको भेज दो, कोई मसला नहीं, मगर यंग लोगों को चाहिए कि आपने वहां बैठना है। अगर हाथे में इजाजत है वेल एंड गुड, अगर नहीं है उसके बाहर जाके जहाँ पोलिंग बूथ होगा उसके बाहर जाके मतलब कुछ फासले पे जाके अगर आप वहां पर बैठ जाएं, मगर कोशिश करना है कि आपने मुनज़्ज़म होना है, तरीके से होना है। उनको अगर पता चल गया कि भाई आप मुनज़्ज़म हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और आखिरी बात, प्लीज सब लोगों को निकालो जो जो भी है, अल्लाह ना करे कोई बहुत भी माजूर है नहीं भी जा सकता, सवाए उन लोगों के जो अस्पताल में, बाकी हर बंदे को आप लेके जाओ। अपनी ड्यूटी रखो कि कम अज कम ना आपने 5 बंदों का ना बंदोबस्त करना है, मिनिमम 5, ज्यादा की कोई मिनिमम 5 बंदों को आपने पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाना है। और बाकी जो बहुत ही दही इलाके हैं उनके लिए सजेशन है कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं होते, आप एक हाथ पे दाएं हाथ पे उनका एक निशान इंतखाबी मेहंदी से बना दो और बाएं हाथ पे दूसरा इंतखाबी निशान बना दो, तो उनको आसानी होगी। और उस पे लिख लो कि भाई आंटी या दादी या नानी ये जो है ना, ये आपने व्हाइट चिट्ठी पे ये वाला हाथ का निशान ठप्पा करना है और ग्रीन चिट्ठी पे ये, क्योंकि आपको पता है 2 कलर कोडेड है, ग्रीन और व्हाइट है। तो पहले से आप समझा लो, वो पर्ची घर से बना के दो, जैसे हमने बोला है ना उस नंबर पे घर से। अबू हमदान ने भी वीडियो अपलोड की है, मैंने भी की है। तो घर में आप पर्चियां बना के लोगों को अभी से डालनी शुरू कर दो, लोगों के घरों में जाके उनको दे दो। अगर वो हमारा जो पोलिंग हमने वो कैंप बनाया होगा, अगर उस कैंप को वो उखाड़ देते हैं या कोई गुल्लू बट आके कुछ गलत काम करते हैं, तो उससे उसकी जाने की जरूरत ही नहीं हो। आप आराम से, कुछ लोग कह रहे भाई नून के झंडे लेके जाओ और जीम के लेकर जाओ और पीपी की, कुछ भी नहीं करना आपने। अगर जहां पर अलाउड है आप पीटीआई का झंडा लेकर जाओ, पीटीआई की टोपी पहनो, मफलर पहनो, कपड़े पहनो, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता, अपने आप को आप ट्रबल में ना डालो, आप अपने नॉर्मल जो डेली कपड़े होते हैं उसमें जाओ। किसी भी जगह जाके बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह जाके आपको क्या कहते हैं जिए भुट्टो या नवाज और शेर के नारे नहीं लगाने। आप आराम से अपने जाओ, अपना वोट डालो, अल्लाह का नाम लो और आराम से आ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि उनके ड्रोन भी उस दिन चल रहे होंगे, 72 चैनल्स के जितने भी हमारे सब चैनल को इन्होंने पीटीवी बनाया होगा उस दिन, और वहां से ये इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, इनके ड्रोन भी ऊपर उड़ेंगे। तो अगर आप जाओगे किसी नून के कैंप में या पीपल पार्टी के कैंप में या जो दूसरी पार्टी है उसके कैंप में जाओगे तो ड्रोन विजुअल दिखाएंगे, उस हिसाब से अंदर ये फिर फ्रॉड भी करेंगे। तो प्लीज आपने किसी भी कैंप में नहीं जाना। अपना अगर हमारा कैंप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है इन्होंने उखाड़ दिया फिर भी कोई बड़ा मसला नहीं। आपका मेन काम होगा, फोकस होगा कि आपने वोट डालना है, खान को डालना है। बाकी जो वोट की जो पैकिंग है उसमें भी इन्होंने क्या किया है, हमारे बिल्कुल जहां वोट हमारा निशान है जिसी भी के, वो बिल्कुल इन्होंने बीच में डाला। आप फोल्ड करोगे ना उसके ऊपर इन्होंने शेयर का निशान रखा हुआ है, ठीक है। जो आप फोल्ड करोगे तो उसकी इंक जो है ना वो ऊपर लग जाएगी और फिर भी ये 2 नंबरी कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी सजेशन होगी कि इंस्टेड ऑफ इसको फोल्ड करना है ना ऊपर से नीचे, आप इसको साइड पे फोल्ड करो लॉन्ग वे। तो उसमें क्या होगा, अगर इंक दूसरी तरफ भी जा रही है ना तो इंक आप ही के निशान पे लगी, ठीक है ना। ये भी आप कर सकते हो। और एक और बहुत जरूरी काम, एक हमारे पास कल आए थे एक साहब, उन्होंने ये पोलिंग का काम किया हुआ है। वो कहते थे ज्यादा हम जो वोट है ना उसको हम डिस्क्वालीफाई करते, उसमें थंब का प्रिंट आ जाता है। जब आपको वो अंगूठा लगाते हैं ना तो वो आपके अंगूठे की जो इंक होती है ना, आपको जो फॉर्म देते हैं ना तो गलती से आप नोट नहीं करते और आपका जो अंगूठे का जो इम्प्रिंट होता है ना वो उसके बैलेट पेपर पे लग जाता है। तो अपने साथ कोई टिश्यू पेपर रखें, कोई रुमाल रखें, कोई कागज रखें। आपने वो जैसी वो आपने अंगूठा लगा लिया
تو उससे अपने कागज से या अपने जो टिश्यू पेपर से वो अपना जो इंक है उसको ड्राई कर ले। ऐसा ना हो कि वो आपका स्टेट अवे आपके जो क्या कहते हैं पोलिंग पेपर जो बैलेट पेपर है उस पे आपका थंब इम्प्रिंट ना चला जाए। तो ये छोटी जी छोटी बातें बिल्कुल, थी। सुखा किसी भाई ने सुखा अगर सुखा ले और आसान उर्दू में भी बोला करो BFT, सुखा ले और साथ साथ बैलेट पेपर पे जब स्टैंप करोगे, ठप्पा लगाओगे, तो उस ठप्पे को भी आपने सुखाना, उसके बाद फोल्ड करना है। जी सर। ऐसे ही अबू हमदान भाई आपकी तरफ मैं लेके जाता हूँ, आप इसको कंटिन्यू करें। बिग रिस्पेक्ट जिन्होंने सुना, मगर प्लीज देखो ये थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों ने बहुत लंबी इनिंग्स खेली है, तकरीबन 2 साल की इनिंग्स थी। खान को जब से खान की हुकूमत को गिराया है, आप सब लोगों ने एक एक बंदे ने एक एक बंदी ने बिल्कुल खान के साथ खड़े रहो। आप सबको खान की तरफ से हमारी सब की तरफ से सलूट है, मगर सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ठीक है ना। आप फाइनल 2 ओवरों में पहुंच गए हैं, तो प्लीज अभी आपने जितनी भी मेहनत की है ना, उतनी मेहनत आपने सिर्फ इन 2 दिनों में करनी, जितनी भी आपकी एनर्जी थी। अगर आप डे ऑफ ले सकते हो, अगर आप अपना बिजनेस है उससे थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, मगर कोशिश करना है कि मिनिमम आपने 1 घंटा कम से कम देना है। यहाँ पर OPF भाई जो हैं ये अपनी ब्रॉड 24 आवर खोलेंगे इंशाल्लाह। कल हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, वो इशू होगा, यूरोपियन नंबर होगा। तो कोई भी आपके पास कोई वीडियो आती है, कोई धांधली वांधली कर रहे हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर लेना, हम यहाँ उसको लाइव चलाएंगे। आपका कोई मैसेज होगा, सिर्फ उस पर कॉल नहीं करनी, एक रिक्वेस्ट है, एक बंदा कितनी कॉलें उठा सकता है, तो उस पर किसी ने कॉल नहीं करनी, मगर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो आप सेंड कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे यहाँ OPF लाइव पे इंशाल्लाह हम उस दिन चलाएंगे। बाकी किस भाई बहन ने कोई भी वॉलंटियरिंग करनी है तो ये हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अगर किसी की जान पहचान है नीचे ग्राउंड पे, तो वहां पर भी अगर कोई लाइव आ सकता है, अगर कहाँ पर थोड़ी आसानी है, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, आप अपने बंदों या बंदियों को बोलो वहां से वो लाइव आए, और हम यहाँ से उनको लिंक अप करेंगे। और यहाँ आवाम को चाहते हैं कि 24/7, क्योंकि बाकी चैनल खुले होंगे मगर उसमें आपको पता है सिर्फ शेर और तीर की कहानियां चल रही होंगी या मिली नगमे लग रहे होंगे, और PTI का कोई जिक्र नहीं होगा, खान का जिक्र नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म को खान के लिए 24 आवर चलाएं। जी ओवर टू यू अबू हमदान भाई। जी फिदा को दे दे, फिदा ने हाथ उठाया वो उससे फिर लेते हैं। जी फिदा होती है जी। ये सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बहुत शुक्रिया BFT भाई ने इस तमाम बातें मद्देनज़र रखी। लेकिन बात ये है, देखो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो हमारे लिए तो इतना इजी है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। जब बल्ला छीन लिया था तो फौरी एक हल्के वाइज ये 93 और 97 का हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, सब लोग उसमें ऐड हुए थे, तकरीबन 500 तादाद थी उनकी। तो उस टाइम फ्लैक्से लगाने का भी वो क्या कहते थे, तसव्वुर ही नहीं था कि खान की तस्वीर ना हो, तो कैदी नंबर 804 चाहे लिख लो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने वो लगाया, किसी ने नहीं उतारी। दूसरी बात, आस्ता आस्ता कंपेन शुरू होती रही, अपना क्या कहते हैं डोर टू डोर, जिस तरह पोलियो मुहिम शुरू होती है। लेकिन हमने तो यही डिसाइड किया था कि मेरे गांव में मती मोहम्मद अपना इंटर नहीं करेंगे, तो मती मोहम्मद मेरे गांव में इंटर नहीं करेंगे। वो अपने गांव को लेकर चलेंगे, हम अपने गांव को लेकर चलेंगे। वो जहां से मर्जी फंडिंग करे, अगर उनका कोई ओवरसीज़ है उनसे हम मदद ले, अगर उनका कोई गांव का ओवरसीज़ नहीं है वो अपनी मदद आपके तहत फ्लैक्स वगैरह लगाए। जहां तक हम कंप्लीट करते करते जहां तक आ गए, कल संडे था, परसों संडे था हमारे टाइम के मुताबिक। परसों हमने जो डिसाइड किया है, एक पोलिंग एजेंट के मुताबिक, पोलिंग एजेंट का डिसाइड किया है कि इतना शरीफ, इतना बदमाश भी नहीं कि वो पोलिंग स्टेशन बंद कर दे, इतना शरीफ भी नहीं थे उसकी आंखों में जो कुछ होता रहे वो बेचारा बोले ही ना, कि मतलब कि नॉर्मल सा हमने एजेंट रखा है, तेज तराज। और उसके बाद हमारे देहातों में एक तो लोग गांव में भी रहते हैं। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया सर। अच्छा है, हमारे गांव में लोग अपना गांव में भी रहते हैं और अपनी ज़मीनों में भी रहते हैं, जिसको डेरा भी बोल सकते हो। मैंने अब अपनी मदद अपने तहत 3 रक्षों का अरेंजमेंट किया है, वेस्ट वाली साइड पर, 2 मगरब मशरक वाली साइड पर, इसलिए उधर आबादी कम थी डेरों की। तो टीम तश्कील दी है, जो भी औरतें मजदूर है, ओल्ड है, उनको लेकर आना है, उनको अपना बाफाजत लेकर आना है, उनको वोट कास्ट करवाकर उनको छोड़कर आना। जो मर्द है वो उधर ही बैठे रहे। 4 पहिए, पानी वाला कूलर, वो हमने जैसे मिल जाते हैं लड़के काफ़ी इस तरह के रफाई अपना क्या कहते हैं फलाही काम करने वाले, वो लड़के मिल जाते हैं, हर गांव में मिलते हैं, हर गली महल्ले में मिल जाते हैं। कि अब तमाम हर चीज़ ख़त्म हो गई, ना तो आप फ्लैक्स लगा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। लेकिन
स्कूल में स्कूल के बाहर जो भी पोलिंग एजेंट पोलिंग अपना है पोलिंग स्टेशन, उसके बाहर एक आदमी ऐसा हो वो ये ही कहे कि हमदान भाई साडी निशान बोतल है, मती भाई हमारा निशान मोर है, ये छोटा छोटा क्योंकि कुछ हलकों में एक ही हलके में 2 निशान अलाट हुए हैं, फॉर एग्जांपल बॉल या बैट। अच्छा, छोटे सीट के लिए बॉल, बड़ी सीट के लिए बैट, ये भी एक डोर टू डोर तो एक साइड की बात, ये हर इंसान के लिए यानी कि आगाह किया जाता है कि बहुत इजी हो जाता है कि एक आदमी स्कूल के बाहर खड़ा हो, उसको पता होता है ये पीटीआई का है, ये नून लीग का, ये अपना पीटीआई का, सबको पता होता है कि अपने लोगों का। तो इसी तरह ये हमारा 8 फरवरी है ना, ये फाइनल मैच है और इंशाअल्लाह ताला हम विन करेंगे। कल मैंने बात की है तो मैंने यही बात की है, उसने बोला कि बात छोटों पर आती तो शायद हम ये कैसे राइयाँ लगा सकते थे यार, क्या अब तो जो घर वाले वो बड़े जो होते हैं जिनको हम हुक्का पीने वाले बोलते हैं बुजुर्ग, अब वो सामने आ गया तो ये शिकस्त देना नामुमकिन है, वो खुद को सरेंडर कर चुके हैं। दूसरी लास्ट बात, जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं स्कूल में वो अपना शनाख्ती कार्ड ना लेकर जाएं, क्योंकि नौजवानों ने वोट डालना है पीटीआई को, उनकी अक्सरियत है, वो शनाख्ती कार्ड ना लेकर जाए। शनाख्ती कार्ड की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, किसी भी वो स्कूल या किसी और जगह पर जाना है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, उसको घर पर ही रखें और आप बेशक अपना वो बाइक वगैरह लाइसेंस वगैरह लेकर जाए। ये हमारा फाइनल मैच है। तो दूसरी बात, आखिर में यही बात फिर आ जाती है, नौजवानों का उधर रहना ज़रूरी है पोलिंग स्टेशन के बाहर। उन्होंने आप लोगों को बहुत कुछ करना है, नारेबाजियां आप लोगों के सामने करनी है, सब कुछ सामने करना है, लेकिन उनको देखकर जज्बात के साथ नारा नहीं लगाना, क्योंकि हमको तो बोलने की पाबंदी नहीं है, बोलने पर भी पाबंदी है, नारा तो बहुत दूर की बात। और लास्ट बात फिर वही डेरे इस्माइल खान वाली, जो कल 10 लोग पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, उनको शहीद बोल दो, मर गए हैं, जो कुछ मर्जी हो गया। उसके बाद वो कोहाट का जो इलाका करक है उधर भी आप लोगों के सामने है। ये बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है उनके लिए, ठीक है ना। तो पीछे रह गया अफसोस की बात, अफसोस है, लेकिन वो क्यों जजीद की फौज में शामिल है कि लोग उसको फिर फूलों का हार डालेंगे। नहीं भाई, उन्होंने यही करना है जो डेरे इस्माइल वालों ने कल किया है। मुझे तो इस बात पर अफसोस नहीं, तो मुझको तो इस बात पर फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरी कंप्लीट हो गई है बात। तो और जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, यकीन कर लो, एक कोक अगर आप एक दिन का देख लें ना, तकरीबन आप लोग ज़्यादातर 10 या 15 कप चाय के तो लाजमी बाहर से पीते होंगे, किसी रेस्टोरेंट से, या कोक वगैरह या कोई अपना जूस वगैरह तो पीते ही होंगे ना। तो वो 10-15 कोक के जो पैसे हैं ना, वो पाकिस्तान में बेचकर कोई 4-5 रक्शे बुक करवा लो तो वोट कास्ट होंगे। तो दूसरी बात ये है, ये भी एक सदका जारिया है। अगर किसी मजदूर का बाजू पकड़ कर या उसको वो क्या कहते हैं उसको उठाकर आप उसको पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाओ, ये भी एक सवाब का काम भी है। तो कोई बात नहीं, ये 10-15 दिन नहीं, अगले 10-15 दिन कोक भी पीना, चाय भी पी लेना, कोई बात नहीं है। यही मेरा पैगाम है सर। क्योंकि आपका $100 या 100 रिंगट या 100 रियाल जो होता है ना, वो तकरीबन 5-6 रक्शे बुक हो सकते हैं एक गांव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात ख़त्म हुई है सर। खालिद भाई के पास माइक जाता है। वेलकम खालिद भाई। बीएफटी भाई, रात को आज पता चला कि आप क्यों शोर मचा रहे थे। हमारे जो फ्लैग जो लगाए हुए हैं ना, ये नीचे भी ऊपर भी तुम्हारे भी आईडी पर भी, ये इसकी तादाद 15 लाख है। मुझको तो पता ही नहीं था, इन चीज़ों को भी कैलकुलेशन अगले करते हैं। और दूसरी बात, सेहत कार्ड से 85 लाख लोगों का इलाज हुआ है। हर घर में चार को 85 लाख 85 के साथ ज़रब दो तो कितने वोटर बनते हैं। फतह हमारी है, हमने हारना नहीं है, जो कुछ मर्जी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई आपके पास, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जी सबसे पहले तो हकीकी आज़ादी के तमाम मुजाहिदों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम।
اچھا، تاخیر سے حاضری کے لیے معذرت خواہ، کیونکہ کچھ مسئلہ تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سا بزی رہا، تو آپ دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ لوگوں کو لیٹ جوائن کیا۔ سب سے پہلے ایک فدا بھائی نے کل بات کی تھی تو آج اس کے پوزیٹیو ریزلٹس نکلے، تو میں سب سے پہلے وہ فدا بھائی کی نظر کرنا چاہوں گا اور فدا بھائی کو دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کروں گا کہ فدا بھائی اسی طرح آپ ڈیفینڈ کرتے رہنا۔ جو بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ متی لالا السلام علیکم، سوری آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا،